Ассалому алайкум бародаро, салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Барори Кор. Хуш омадин, раҳмат барои ҳамаи дарсгириётон. Мумкин ки бисёриётон дига хел видео жда доштен имина ай канали Барори Кор, барои ки бисёриётон медонен ки дар канали Барори Кор чӣ гуна видео мебироям. Вале имрӯз мо меҳмони як хонадоне шидем ки ниёз ба кӯмаки мо шумо доранд ва умедворем ки шумо бетараф намешавед бародаро. Имрӯз инақати акай ба ха омадем хонаи амакиме ки шумо дидестен дар бармон як беморие доранд ки бениҳоят кӯмаки мо шумо дар кора вазъиятшон нарасидестиян. Хай акай баха якчанд сухан кунем. бачаҳо мада ассалому алайкум. умедворам атон тенҷин созен бо ма умедворам ки шумо палибому гапи моро дар замина ёнен. бисёритон гуфти маъруф видеои дига интизор буден, лекин ба ҳар ҳол тағоимон мазаш нестаид. омад офис омад попросид кард, мо ҳама документоша тамошо кардем, ҳамаша дидем. ҳам документоата илтимос, ҳама ҳамин документоа дидем ки действительно мазаи тағоим набудай. ба ҳамин сабаб мехоҳем ки аки шифодиҳанда аллоҳаю палибому сабабшон мо ушумоем ки ҳамин тағоира камакак дастгирӣ кунем. Ва амаки чанд қашиди бемории шумо чӣ ном дорад? бемории мо асосии атоҷикии саратони хун, лимфолейкоз, чорум стадия, баъд болезнь рихтер. ин бо ҳамон касалии тез авҷ мегирифтагишай. ин дигаршай ҳамо рихтершана ина эхел бинед ки кулула чова ани тараф ин лимфолейкоз астай. ай тараф ман бинед инош мондагиай дар шикам мондагиай. ана қафаси синам устухон гирифтан, ай мағзи устухон гирифтан, хун гирифтан, ба институти гематология рӯй кардан. бо сайри нав чанқа муҳтоҷем барои ҳоҷи то ҳамин қадаре ки мисол ҳамин корора кардем, ина чанд боро лечение кардем, мисол больницаҳо рафтем, айкиҷо мисол маблағ айкиҷо буд кардем шум? маҷбур шудем як форд транзит доштем, 660 000 фурӯхтем, аям пулро сарф кардем. ҳар як курсишда 120 000 мерафт. харидани доруҳо. Чанд курси дига бояд кунем? 6 курси дига. обши чанд буд? курс 12 курс. 6 кардем, 6 та дигаш мондаги. 6 та дига мондаги. ин документа ман дидесам бачаҳо ва бо ма хайс соата мемонам. рӯзи 2 ноябр бояд бо больницада хорем, на? 2 ноябр бо касалхона хомишам. хай ма бачаҳо ина обязательно бо мемонам хайс соата гирифтагим. кадоми агар ягон самнен дошта боша или ягон хе кӯмаки дига мехоҳа ҳаме тағоида, мо номерои телефони хичаёнем. картона тен тағоиҷон. номерои телефони хичаёнем, ина номерои карта. баъд ман номерои картара диктоват мекунам. ҳастай просто хе бадбахтое ки видеоро мегиранд, просто номерои картао хичон мемонанд, штоби айми хели видео пулкор мекунанд. ина бародаро ман номерои карта шаёнам. кадоме ки кӯмак кардания аввал ҳами илтимос номерои картара диктоват мекунам бинен ба айрӯи экран ба пулшон партоин мешава 22 02 20 02 61 38 33 66. ин номерои картаи ахтун ака ба номи ки мешава назруллоев раҳмулло. короче ба номи Нарзуллоев. ина фамилия Назруллоев. Назруллоев чихели Раҳмулло. Назруллоев Раҳмулло. Назридинович. ба рафтем ба номи Назруллоев. Чихи наметонам гуфтам. ба ту гӯшайда Бародаро карта ба номи Назруллоев Раҳмулло Назридинович. если чо да ҳами номерои карта ҳами акаун мебуроя. хай кӯмак кунен, бо хела хуб мешава. хай амаки аз чанд саволо битиемтон шумо да амакиҷон ба фикрам ки ё одамо дам интерес наҳаста ака. ҳами нашод фарзанд ягон кас ҳаста ки шуморо ёрдам кунанд? хеле ёрдамчӣ ягонта надорем. ози қатъи ман ҳами духтарчамай 5 та наберам ҳастай бо.
نه خودم کار می‌کنم نه اویلم کار می‌کنم. خودم هم پنسیونرم. اویلم 13,000 پنسیون میگیرم. اویلم 12,000 پنسیون میگیره. ای علاوه بر این همین دخترچه‌م با همون شوهرش ایمو فدرال قبیله دامو سزا محکم کنه گیرم. کراسین سلوبا. محکمه خلاصه محکمه ده. هیچ کس کمک نمیکنه. هیچ کس کمک نمیکنه. اون کسی یاردم نمیکنه. اگه یاردم هم نیست مجبور شدیم همون ماشین فروختیم. من شما رو تصادفاً ممکن خدای تعالی روی کرده باشه که ای کسل خونه برمدم. آدرس ما شما اکی دو تقایی؟ یک آمد یک برادر یک تاکسی. تقایی جان انشالله وای نکنین زیغنشین ای برادرها انشالله تقایی جان یاردم میکنن. خیلی بچه ها با میگون که الله شفا دیانده الله های نکه ما و شما سببش میشیم که همین تقایی را 100 روبل 50 روبل خیر میشود. آنا برادرها با اینو بعد میگیریم که 6 بار دیگه باید که لیچینی بگیرن یعنی که خیمیا کنه نه باید 6 بار دیگه. آنا هر یک خیمیاتون چند پول میسته؟ 120,000. 102 روز فقط هم 2 روز میخرن. فقط هم 2 روز هر یک خیمی خب خودتون فکر کنین ده کم 120,000 هم 6 بار دیگه باید که لیچینی کنن چند قدر میشه. به همین خاطر برادرم ما امیدوارم که همه کسا سرجمونه برای یکدیگر دایسوده ما که ما کمک میکنیم و التماس کارتا را اول دیکتور میکنن. اگر بخواه شما کارتا را اول گوش کنین که چی رقم را میگن بعدا نام فامیلایی که میگن نام فامیل را بینین و بعد پول پارتین. برای که بیشتر نفرای هستن دروغ میکنن. مثلا ویدیو را ما کردیم و یا ویدیو را منتج کرده کارتای خودشون میمونن وجه شما نمیفهمین. کارتا به نام نظرالله رحم الله نظریدینویچ هم کس شما اینه؟ خب بگو دیکتات میکنیم. خب رقمای کارتا 2202 202 61 38 33 66 برادرای بردیا خودی رسانتون میکنم. کارتا به نام نظرالله رحم الله نظریدینویچ. التماس وقتی پارتوفتانتون ده همین نام فامیل را حتما اهمیت بتین و کمکی شما را همه کسا گفتی گپو انتظاریم و هر چیزی که از دست ما هم بیاید انشالله که ما هم روا میبینیم برای امکیمون. درست؟ تقایی نمره تلفن شما را میمونیم. که ما با دوگم بچه زنگ میزنید به میوه خبرگیری شما پروتف نیستین؟ نه استوری که نمره تلفن نبونیم شما ما با دو خیلی زنگ میزنم میپرسند همین آدم شما هستین همین آدم باید هستین ممکن هستین. امکیم در شهر سنت پتربورگ ای برادر خودی رسون میکنیم. پیشوری خیلی زای ممکنه مسکو زنان ممکنه دیگه شهرهای روسیه در شهر سنت پتربورگ هم کسی که سنت پتربورگ ای میتونن بیان خبر بگیرن ای احوال امکیم خبر باشن. خیلی بچه ها امیدوارم که امیدوارم که بچه ها همتون دستگیری میکنین. چه خیلی که خیلیتون میدونین که ما پلیبو محمد میفران که دستگیری کنن. ما باید دارم که شما هم خیلی دستگیری میکنیم تقایی مونا کدوی میتونه 100 روبل 50 روبل کدومی نمیتونه پروسه داغو باشین در حق تقایی مون. تمام خیر همتون در رحمت کلام بچه ها میندارم که امیدوارم که شما دستگیریتون سوس نیسته. هزار آمد بست. اما که آخر درگم چی بگیم؟ خیلی بچه های در غریبی هستند در مهمونی همین غریبی مهنت کرده ایستادن. ای بچه های دست بخیر التماس دارم که به من یاردم کنن همین چی قدری میتونن کدامش که ای دستشی چی نمیاد اقلا در حق ما دعاگو باشد ما رضاییم. خدا همین اگر که 1 سوم روی کنن 1 سوم شما 1000 سوم شود خوک گیرن در دستشون زر گردد صحت سلامت و سربلند به پیش پدر و مادر و فرزنداشون برگشته میروند. همین الله مهربان هم طلب دارم که دائما در پاش خور نزد یگان بنده مسلمان کسل هم نشود. آمین آمین آمین. الله اکبر. رحمت کلام برادر برای دقتتان زنده و سربلند باشین.